This time check. Oh no, ganyan kapag feeling hulas. Atasha Mulak here. Stop feeling hulas with new Palmolive Naturals Cool and Fresh. My cooling feeling at long-lasting bango up to 24 hours with regular use. Mga kasama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe na gid kaayo ang kainit og nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra. Tungod kay nang gawas na sila. Ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop, ug syempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga giswayan nako nga mga pamatay. Lahi ra gyud kong di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamiton ako kini, mupatay dayon kini. Humana ko i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. Baygon Shield Defense Multi-Insect Killer. This time check is brought to you by. This song is brought to you by. This portion is brought to you by. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gone! Makabloom sa charm! Walang amoy kulong! Kahit sampay sa loob! Makabloom sa charm! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Unsa inyong balon? Akong cheesecake, milky cheesecake, lemon square from mommy, siksik ug yummy. Milky cheese oy kalinga, bitaw ko ito sa kalami. Lemon square cheesecake, sure po sa snack time. Puno sa milky cheese sarap. Himua silang busog kada recess sa siksik nga Lemon Square Cheesecake. Siksik sa Milky Cheese Kalami. Hi! Si Bel Mariano ni. Naa ba kay dream career? Maski unsa pa na, push ra gyud. Kung ganahan ka sa kusina, ipatilaw sa kalibutan, unsa katamis ang kinabuhi. O di ka ha, mahimong empowered athlete nga kaya i-inspire ang tibuok nga team. O di ka ha, purpose-driven influencer nga kaya mo spread og positivity. Panimuha akong unsa imong gusto o gipasundayag imong katamis, uban ang Juicy Cologne. Hi, sweeties! Si Bel Mariano ni. Gaawhag nimo nga kanunay ipakaylap ang pagkabuotan o pagkapositibo pinaagi sa pagpasundayag sa imong katamis, uban ang Juicy Cologne. Bagong hairstyle? Basic madaot? Vita Keratin ang bahala nimo. Hair na lang sa balas, tingandang para sa akin. Sa kada semana nga paggamit, get the long-lasting, smooth, shining hair. 6.70 pesos lang kada sachet base sa SRP. Naipangutana si Siman Rodel. Pre, na ba insurance plan nga mohatag og proteksyon ako ug mag-ipon para sa pag-eskwela sa akong anak? Oo, uy! Sa Sun Life Grepa, gets ka na mo. Kami manubag para nimo. Client can avail of Sun Life Grepa policies while in the Philippines. May right med ba para sa allergy? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May right ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Kung crispy pata ang sudan ni Bunso, sakit daw sa ngipon. Agay! Kung kanunay ka toothbrush with Colgate Maximum Cavity Protection Kalig-on sa akong ngipon! versus non-fluoride calcium carbonate toothpaste, Colgate, ngipon na lig-on. Ngipon nga palaban! With regular use. Lagi lang mag-Rexona. Di ko lang ulam sa umaga para laging fresh ka. Rexona lagi. Ingunang bini, mag-Rexona Permi, ang #1 Dio lotion sa nasod. 8 pesos na ang SRP. Palit na! Mancha, mancha, mancha! Daghan ng labada! Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang. Based on lab test mud on polyester, results may vary. Mancha! Breeze 3 washes back the Isang 3 times
Alis daghan og laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Cali. No alcohol ang Cali kaya bubbly sarap for everybody. This time check is brought to you by Solmix Advance. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. This ang Surf Bar. May pack na maganda. Pula, puti, Power pula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar. Ibang look, same galing. Presyong wais pa rin. Surf yan. This time check is brought to you by Centrum Silver Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas. Take Centrum Silver Advance every day. This time check is brought to you by Juicy Cologne. Let your sweetness shine with Juicy Cologne. Let your sweetness shine with Juicy Cologne. Kung adunay diarrhea, magkulo-kulo ug mosakit gyud ang tiyan. Take new Diatabs Advance, a first in the Philippines nga adunay bagsik nga kombinasyon sa loperamide para mahuman ang diarrhea ug simeticone para mawala ang sakit sa tiyan. In soft gel capsule, mo nang mas paspas kaysa loperamide lang. With 2 capsules after first loose stool. Unilab yan. Loperamide simeticone is a generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat nga naikadungan nga labad sa ulo, pamaol o pwede sad nga hilanat. Si Camille, maamo, pero matapang. Siya'y bata pa, pero daming nagawa. Camille Villar, inangat ang kabuhayan. Subok ang pangalan, pananaw ay bago. Natural na tao. C-A-M-I-L-L-E. Camille Villar po, samahan po ninyo ako sa bagong bukas. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Sports ngayon.